ସେଇଟା ପକାଅ କେତେ ବୋଲି ଦେଖିଆ କେତେ ହେଲା କିଲୋ 150 କିଲୋ 150 କିଲୋ 250 ହଉ ଦିଅ କାଟି ଦିଅ Continue on National Highway 316A for 14 kilometers. ମାଉସୀ ଆମର ମାଛ କଟା ସରିଗଲା କେତେ ପଇସା ମାଛ ଥୋଇଦେବା ଏଠି କୋଉଠି ଏଠି ଥୋଇଦେବା ମାଛ ଭାଇଦର ଏକ କଲାଣି କଣ୍ଡେ ଆମର ଜାଗା ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଟିକେ लगला जगह सिलेक्शन हो गला से रख आउ सब नहीं आस फटाफट खाली चारियाडे जंगल जंगल just
हम है, ये माटी है, ये हमारा भातखंडी है। भातखंडी। आदित्य सबसे अच्छी दारू गरम पानी दे दूँ ଆମେ ଯୋଉ ଘରୁ ଏତେ ବହି ଯାଇଛୁ ତାକୁ କଣ ମାରିକି तसला मुको उड़ाई गल ଏଟା ବା ଆମ ତସଲା ना हम दुकान करवा की खाई ଜାଗା ନାହିଁ ବେ ବସିବାକୁ। सेल्फी स्टैंड में बहुत फाइनाली आमर माछ घाट रेडे रेडे ତାଙ୍କେ ଡଙ୍କି ଦେଖାନି डबल धर ଏଇ ତ ହବ एटा भिडियो हैला जंगल ले सब बुलुचती पिला माने ए कच कच के चंपा भालू गोडेला दौडी दौडी भालू गोडेला ଯେତେ କର ୟାକୁ ମନ ମାନୁନି भालू गोडेला बोले कि भालू खाइगला बोला पाछ नै बा हेलो वीडियो करू ना ବାଟଣ ହବ ବାଟଣ ହେଇକି ମାଛ ପଡିବ ତା ଦେହରେ ପଡିକି ଚାରିଟା
ତମେ ଧର ଚାଲ Picnic session. Picnic session. Mobile সমস্যা দিতে দিতে কোন আইলো এরা Toward Wade Up side of hill, then turn left onto Wade Up side of hill. মুহ দিয়ে দেখা যা ওলা বাই বাই ওরা কଣ କରିବେ আমরা আছি বড় শিকার বড় যে পড়ে କଣ ବାହାର କରିବୁ ବାହାর